guys, may nakita nga pa kami na ibon. Grabe guys, ang puti. Ayun siya guys, oh. Nakita lang namin. Red yung mata po. Comment down below po kung ano tong ibon. Yan po. Try natin na. Ay, grabe. Yan siya guys. Yan siya guys, oh. So guys, tingin nyo, ano kaya, tingin nyo po guys, ano kaya ipapangalan natin dito, no? Comment down below po kung ano pong mapapangalan natin. Comment down below po. Okay, po, bye-bye po.